Hello viewers khan ajila first code ishile to experience khan karne kam bisari thamanon karne bishi bhal khobor ko pare idurishile Nagaland Medical Students Association khan ba lead kurna NSF CTN or various other organizations public khan ba support kri Nagaland government of the demand kri thaka tan ba agitation lui thaka ki COVID-19 laga time de kiman ta health workers khan contractual basis te Nagaland government bra appoint kurna thaise tan gitia regularize kudu na Nagaland government ba 18th August la din notify gri thaka itula against china itula against the peaceful agitation protest lui thaka idure finally ekta bhal khobor ase idushile Guwahati High Court Kohima bench khan bra Nagaland government la itu notification duishile stay lagai dishina ko ase idushile Nagaland government bra itu regularization duishile ta next hearing na lwa tak itu carry out kru na parwine ka koi dishi ko ase August 1 laga din de itu laga high court laga single judge pra duita read petitions tinta grounds te dismiss kodishle jundu bishire petitioners khan bra itu COVID-19 laga appointees khan regularize kor Nagaland government notify gra bishire tahan bra itu article 14 or 16 of the Indian constitution aru Nagaland health service rules 2006 itu la article 309 violate kore ase guna niga court te read petition file gra bishire ita duita judge laga bench pra itu laga pore stay lagai dishina ko ase और कोई ऐसी ताला नेक्स्ट हियरिंग नोहा तक इतु लगा पड़े Nagaland government bra further process kan nakru lai guna इदु दु नेक्स्ट हियरिंग दु इशले किtia होबो कुंदु दिन दे होबो इतु ला दु इशले त्या करने जानकारी पानाय इदु फर्स्ट सबके जनाई दिएसे Dimapur Naga Students Union khan bra Nirmal Jain laga pore eniga elite kra bishide ki tai bra fraudulent way bra indigenous certificate ulaina tai land mafia debi involve asiniga elite koi thatande itu laga pore Dimapur DC bra duita party ki saman kura idurishile duita party la sepra bi kotha huni na tahan apode tahan la findings tu ishile pathau hoina tahan ge second time karne saman kura Nirmal Jain du ishile once again second time karne tai DC la saman du ishile skip kudishina ko ase ye DNSU hana sepra ko ase ki Jain bra authorities kan la agere naha tai polai thaga और सोशल मीडिया दे ताई इनोसेंट असे गुने नेगा क्लेम करी थका इवन DNSU ला ऑफिस ते विजिट करा इदु सब तो इशले क्लियर इंडिकेशन असना को ऐसे कि ताई दु इशुगले इनोसेंट नहोय गुना इदु को ऐसे कि समन लेटर दे इदु क्लियरली लिखिना था इशना को ऐसे कि दुईटा पार्टी ब्राबी तान DC ऑफिस लागे रे सेप्टेम्बर 3 ला दिन दे आहो लाय गुना और इदु जुदी तान आनाय गुशिले वार्निंग दिना था इशे को ऐसे कि कुन आइसे तला कोथा होनिबो अकॉर्डिंगली तान एक क्रुना इदु DNSU ला साइड प्रदुशले को ऐसे कि जेन ब्रा सोशल मीडिया दे दुशले ताई जाइना कुई थगे ऐसे ताई इनोसेंट दसुना होलिबि तालो दिजुन एकटा अपॉर्चुनिटी थाइसे इदुशले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लागे आइना तलगा केस तुशले ताई प्रूफ को लगा इदु ताई फेल गुडिसिना को ऐसे इतु लगा पोडे यूनियन के ब्राइब तक खिलावले कोशिश कुरिसिना को ऐसे जुन थान बा रिफ्यूज कुरिसिना उनको ऐसे इदुरे को ऐसे कि जेन दुशले DNSU लोदे आइना लोक पाओ पारे सोशल मीडिया दे जावले टाइम ऐसे होलिबि अथॉरिटीज खन के किले अवॉइड कुरिसिना को ऐसे इदुरे जेन बा लिखिना रिक्वेस्ट करा कि तला अगेंस्ट द शोकॉस नोटिस लाइन रखा दुशले विथड्रॉ करबि को इदु ठीक नहोइना को ऐसे इदु DNSU खन बा दुशले को ऐसे कि नॉन लोकल मानु खन दुशले ताहान गे इंडिजिनस ना माथिउ लागेना को ऐसे ताहान दुशले परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही दिवो लागेना को ऐसे जुदी धान 1963 आगे दे आइना सुगले इदु ताहान गे इंडिजिनस ना कोबो लागेना को ऐसे खाली ट्राइबल मानु खन दुही ताहान इंडिजिनस को ना माथिउ लागेना को ऐसे इदु DNSU ला साइड प्रदुशले को ऐसे कि ताहान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ला परे ताहान पूरा भरोसा करी जस्टिस पावो कोइना ताहान छाड़ी दिएसे ना उनको ऐसे तान दुइशले इदु फाइट तुइशले निजुला पर्सनल गेन करने कुरान होय बट नागा मनोहला राइट्स करने और गवर्नमेंट ला प्रॉपर्टी करने कुरियसनिगा को ऐसे The Deputy Commissioner Dr. Tino Jongshi Changbra kuid hadushle Jain bra second time karne na hadushle tai niga reason dishi ko ase ki tai Nagaland nai guina ituri tu postpone kudbi na guina request kuri thaishi ko ase holbi tan bra summon letter de clearly likhin thaishi ko ase ki judi itu kun manu bra bi kun party bra bi ahanai gushile tahala decision dushile tan banai lo boina इदुरे जेन ब्रा ताई स्टेशन दे नाइ गुना ताई निगा रिप्लाई गुना थागी शुलबी ताहान इतु मीटिंग दुइशले ताहान फाइनल डिसिजन लो आगिरे ताहान बोथ साइड प्रा हुनिना ताहान फाइंडिंग्स दुइशले होम कमिशनर लोदे पथावल थाइसिना को ऐसे जुन्दुरु इशले इत्या कुन आहिबी नाहिबी ताहान की फैसला गुरसे इतु ताहान आगिरे पथावल एसना को ऐसे इत्या गानि इतु की ऐसे की कथा दे ताहान फाइनल दुइशे इतु एविडेंस दुइशले ताई खोबो ना परबो ना कुइसे और इतु लगा फाइनल डिसिजन दुइशले की होबो या की लोबो इतु दुइशले गवर्नमेंट ला पडे सिना तारो कुइसे और जेन ब्रा इनिगा रिप्लाई दिया कि ताई आउट ऑफ स्टेशन ऐसे को दुशले ताला ऑफिस ब्रा वेरीफाई को इनिगा DC ब्रा को ऐसे आउ स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस AKM खनब्रा ताला 64th टीचर्स डे प्रोग्राम चिंदु हदाय साल सेप्टेम्बर 5 ला दिन दे लुई थगे पूरा टीचिंग कम्युनिटी के ऑनर करना इटु कैंसिल गुडिसिना को ऐसे की करने खुशी गुले स्टेट गवर्नमेंट लगा जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी इशू दुशले इतताक रिजॉल्व न करने इदुशले पास्ता ट्राइब्स कमिटी खनब्रा ते सेशन लॉ कि ताहान जितराक इतु मैटर दु इशले रिजॉल्व नवो तितराक गवर्नमेंट लगा की फंक्शंस तिबि ताहान एब्सटेन करबो गने कुइ था ताहान पार्टिसिपेट न करो को इतु लगा साथ ते ताहान बाय दु डिसिजन लुसिनान को ऐसे
इदु program bra withdraw korna ei kem khan bra koi ase kiniga huishi golibi tahan teachers khan karne tahan la contributions karne tahan to acknowledge kore ar tahan laga idu deep respect ase na koi ase idu tahan bra koi ase tu event tu shile tahan bra formally this year loan apan thaishilwi tahan la respect chundu teachers khan karne ase itu kitabi kumti no hoiniga koi ase Nagaland laga duita students bodies khan bra itu Lotha students union or Zilangrong students union Nagaland khan bra Nagaland government ge RMSC teachers khan laga pending salaries tu release kodule garne urge kore ase tan bra koi ase ki teachers khan la demand de tan sat te khara asina koi ase RMSC teachers khan du tan 26 August bra pen down strike ma thin ase tan duty na kurna thagi ase tan kam de jai thai shulubi idule tan la demand du fulfill kodibi khuna tu duita students bodies khan bra Nagaland government demand kore ase Guwahati High Court laga order Supreme Court pra upheld kura itu jundu du isle same kam karne same regular pay dibo lage kwa itu jundu court pra upheld kurise itu isle Nagaland government bra implement kuru lagi na koi ase itu implement na kura itu deri kuri thaga tahla pending salaries arrears khan na dina thaga itu bra ulta students khan la pore long run de impact kuru ni ga than bra koi ase 50 bedded laga integrated Ayush hospital jundu Sabangya Mokokchung district te banai thagi ase iture construction de bishi gaps ase goina itia Chungtia village council or Chungtia students union khan ba iture tala lagai dise ituru ushile construction na kru lai goina itu jitrak dla pore inspection no hobo itu sob ushile safe ase goina na kobo tita tak itu tan banau na dibo ine ga kuine tha tande au learner telongjam khan brabi itu construction laga lapses laga pore condemn krese idure Department of Health and Family Welfare khan lode immediately itu laga pore action lobole garne ko ase yeriman ta ko ase ki contractor KC Infra Projects Private Limited khan nijor ba itu acknowledge kora kidu hospital jun dita banai ase itula construction de bishi lapses ase itu substandard laga ase gone ko itu bra de clearly dikhai de ko ase kidu authorities khan ba itu laga pore joldi intervene kur lai guna Iru telong jambra du isle koi ase ki itia tak te isle du department la side pa itu laga pore ku official response tu isle ahanai gune koi ase idure 2026 laga deadline issue kor dia itu January 2026 tak te banai complete kor lai gwa itu deadline bra tahan bra warn koi ase ki itura quality aro compromise ho pare itu public laga karne age jane risk ho pare guna itu pura inspection korna jiniga Chungtia unions khan bra demand koi ase itu la hisab te authorities khan ge action lobole garne koi ase Guwahati High Court Kohima bench te joagali hearing hua tande NHI DCL aru contractors khan ge court pra thik pra dhulai sina ko ase idrishile Nagaland de down or rasta projects itia banai thaga NHI DCL khan ba contractors khan ba itu de ekdam satisfy noha karne tu delay hui thaga karne progress na dekha karne itu laga pori tu councils khan kun khan court te itu laga pori hearing korle karne pathaise tahan ge bhalra instruct na kuri NHI DCL khan ba patha karne idure ete court te ko ase ki duita rasta laga pore ekta rishile National Highway 2 laga stretch Kohima Mau Gate aru National Highway 29 Dimapur Kohima 4 lane project itu laga pore hearing luisina anu ko ase chundur NHI DCL contractors khan bra tahala commitment pura nokora karne court pra thik pra tahala class luisina anu ko ase National Highway 2 la stretch huise gole to May 31st 2025 te complete kudubo gina itu contractor bra koine thaisi ko ase chundur ishile khali 70% complete huisina ko ase idure tanba excuse di thaga 100 meter laga portion itu bar phesama area de landslide hui ja karne than diri huise ko idure itu excuse na banawole karne court bra itu duita NHI DCL or contractor lo de kuise itu laga por NHI DCL la side pra than itu de man importance na dia tahan laga manu khan aina tahan la council ge thik pra instruct na korna patha itu de kuise ki tahan next hearing September 17 de loa tande itu both side laga officials company la malik khan do aina court lagi re kobo lage koina kuise ko as no hisulibi video conferencing la through than status tu isle court ke janawo lage koina kuise koina koase itu laga apode National Highway 29 la stretch huise gole itu debi bishi inega tahan kotha na milabaji inega gaps khan bishi decision ko ase chundura court tu isle khushi na paina tahan ki khushi ko ase tula next hearing September 24 laga dinde lobo na chunde than pura clear hoy aibu laginega khushi ko ase National Highway 2 Kohima Mau rasta de Phesama area de bishi dangor landslide huna pura rasta luija bishi de itia partially restore gudishina ko ase Kohima DC ra itu karne itia fresh traffic advisory issue kore ase koi ase ki itia bra chudu gari khan itu rasta de jabo parbo na itu laga pore dangor gari khan bi heavy vehicles khan bi 6 wheelers tak laga maximum load 20 tons laga itu jabo ds na ko ase idur Manipur side ja laga trucks khan dushle rati 8 baji bra rati 12 baji tak early morning 12 baji tak khuli ds na ko ase itu laga pore Dimapur ai thaga Manipur side pa idu gari an dushle rati 12 baji bra phujur 4 baji tak khuli ds na ko ase security forces khan la convoy LPG carriers ambulance fire tenders ar dusra gari khan chunde essential service provide kore than dushle din la time de jawole allowed asna ko ase
এডভাইজৰি দি তুমি কৈ আছে কি ট্ৰাফিক তুইছিলে ইটো ৰাস্তা দে ফুজুৰ 10 বাজি বা দিন 2 বাজি তাক সদায় বন্ধ থাকিব কৈ আছে ইটো ৰেষ্টৰেশ্যন কাম কৰিবলৈ কাৰণে ইদুৰে তান ইটো টাইম দে অল্টাৰনেট ৰাস্তাৰ পৰা যাব পাৰি না কৈ আছে ইদুৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ইটো বি কশন কৰি আছে যদি পানী ডাঙৰ গিৰিছে গলে ইটো সব গাড়ী যা দুছিলে এনি টাইম মানাবি কৰিব পাৰি নেগা কৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সোশ্যাল ৱেলফেয়াৰ খান কৈ আছে কি মান পোষণ ট্ৰেকাৰ এপ তে ইদুৰিছিলে যোনটো ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন সিস্টেম লগত ইন্টিগ্ৰেটেড আছে ইদুৰি যোনটো ডেটা দেখি পাইছে ইদুৰি না কৈ আছে কি এতিয়া মান নাগালেণ্ড দি বেছি অংগনৱাড়ী সেন্টাৰ্স খান দুছিলে লো এনৰোলমেন্ট কাৰণে আন্ডাৰ পাৰফৰ্মেন্স কাৰণে বন কৰিব লাগি আছে না কৈ আছে ইদুৰি লো এনৰোলমেন্ট মতলব তুইছিলে ইটো বেনিফিচিয়াৰিজ খান বা স্কিম ইটো লা পাব লগা ইটো পা নাই না কৈ আছে যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট দুছিলে ইটো একটা চ্যালেঞ্জিং পজিশন দে থাকি যেছি না কৈ আছে ইটো তাহলা ৰিপৰ্ট তে কৈ আছে ইটো সব সাৰ্কামস্টেন্সেস কাৰণে তাহলা ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্ৰা একটা কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰফৰ্মেন্স এসেসমেন্ট ইটো সব সেন্টাৰ্স খান লগা লবই না কৈ আছে ইটো কি ফাইন্ডিংস পাব ইটো লগা বেসিস তে তাহান ব্ৰা পাৰফৰ্ম না কৰি থাকা অংগনৱাড়ী সেন্টাৰ্স খান দুছিলে বন কৰি দিনা দুসৰা কভাৰ নকৰা এৰিয়া হান দে খুলি দিবই না কৈ আছে ইটো দুছিলে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সব চাইনা ইটোৰ কমিউনিটি লিডাৰ্স খান গে লোকাল অথৰিটিজ খান গে তাহান কি ফুল্লি কোঅপাৰেট কৰিলে কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে ইটো লগা আপৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এনৰোলমেন্ট কৰা হবি আপডেট কৰা হবি ইটো বি সাপোৰ্ট কৰিবি না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছে গলে ইটো ব্ৰাহি ইটো অংগনৱাড়ী সাৰ্ভিসেস খান দুইছিলে ইটো এলিজিবল আৰু ডিজাৰ্ভিং বেনিফিচিয়াৰিজ খান দে পুঞ্চিবই নেগা কৈ আছে United Naga Council খান বা এনাউন্স কৰি আছে কি মণিপুৰ দে সব নাগা এৰিয়াস খান দে সেপ্টেম্বৰ 8 লগা ৰাতি ব্ৰা তাহান ট্ৰেড এম্বাৰ্গো ইনফোর্স কৰি আছে না ইটো ইছলে ইণ্ডিয়া ব্ৰা মায়ানমাৰ দে সামান দুই জালা হবি মায়ানমাৰ বা ইণ্ডিয়া দে সামান আলা হবি ইটো সব ট্ৰেড লগা পৰে তাহান ব্ৰা বেন লগাই আছে না কৈ আছে তাহান বা ইটো ডিসিশন দুইছিলে আগষ্ট 11 লগা প্ৰেসিডেন্সিয়েল কাউন্সিল মিটিং দে হি লৈ লৈছিনা কৈ আছে ইটো এম্বাৰ্গো দুইছিলে আনটিল ফাৰ্দাৰ নটিফিকেশন ইটো তাহান থাকিবই না কৈ আছে ইটো তাহান বা ইটো মুভ তুইছিলে তাহানলা সাইড পৰা ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজিম লগা এগেইনষ্ট চাইনা ইণ্ডিয়া মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰ দে ফেন্সিং লগাই থাকা ইটোলা এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লদে এপ্ৰোচ কৰা ৰেলিজ লোৱা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিয়া ডেমনষ্ট্ৰেশন কৰা যোনটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰা ইকু জবাব দিয়া নাই একদম তাহান বা হিচাপ নকৰা কৰিছে ইটো কাৰণে তাহান বা ইটো ষ্ট্ৰং মেজাৰ্স খান দুইছিলে লৈ আছে না কৈ আছে ইটো ট্ৰেড এম্বাৰ্গো দুইছিলে মহান নাগা মানুহখনলা ৰাইটস কালচাৰ ট্ৰেডিশনাল টাই সব দুইছিলে বাঁচাবলৈ কাৰণে তাহান বা লৈ আছে না কৈ আছে ইটো সব নাগা মানুহখন গে ফিল কৰি আছে তাহান লগা ইটো এজিটেশন দে সাথ দিবলৈ কাৰণে আৰু মহান নাগা মানুহখন কোনখন ইটোৰ পৰা এফেক্ট হ'ব পাৰে তাহান গে বুজি দিবলৈ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কুকি মানুহখন ব্ৰা মণিপুৰ দে কুকি ডমিনেটেড এৰিয়াস খান দে সেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে ডিমান্ড কৰি থাকন দে সিটিজেন্স ফৰ জাস্টিস মণিপুৰ খান বা দিছিলে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু লদে লিখিছে না কৈ আছে কি সেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লা ডিমান্ড এথনিক লাইনছ যোনটো কুকি মানুহ বা কৰি আছে ইটো দিছিলে ৰিজেক্ট কৰিবি কইনা ইটো তানবা দুইছিলে কৈ আছে কিন্তু ডিমান্ড ব্ৰা ইণ্ডিয়া লগা নেশ্যনেল সিকিউৰিটি গে ডাইৰেক্ট থ্ৰেট তে আনি দি আছে না কৈ আছে ইটো কৈ আছে কি মণিপুৰৰ যোনটো এটা ক্ৰাইসিস চলি আছে ইটো দিছিলে একটা মেয়াৰ ইণ্টাৰ এথনিক ক্লাছ নহয় বাট ইটো দিছিলে ডেমোগ্ৰাফিক্যালি ইঞ্জিনিয়াৰ কৰা একটা কমিউনাল ক্ৰাইসিস আছে নিগা কৈ আছে আসাম লগা শিলচৰ গোৱা জাগা দে একজন মোটা মানুহে তাইৰ ফেক আইডেন্টিটি ইউজ কৰনা তাতে একটা মাখিকে ফাসাবলৈ কোशिশ কৰা কেছ তে ইটো মোটাকে এতিয়া এৰেষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে ইটো মোটা দুইছিলে 32 ইয়ার্স লগা সিনা কৈ আছে আৰু তাই দুইছিলে ওয়েস্ট বেঙ্গল লগা মুৰ্শিদাবাদ কোৱা জাগা পৰা সিনা কৈ আছে ইটো আসাম পুলিচ খান তাইগে ফেক আইডেন্টিটি ইউজ কৰনা মাকি মানুহে লোকাল মাকি মানুহে ফুসলাবলৈ কোशिশ কৰা কাৰণে তাকে ধৰি লৈছিনা কৈ আছে ইটো দুইছিলে তাই লগা নাম দুইছিলে তাই লগা ফৰ্জ ডকুমেন্টস তে ইটো ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট দে সাজল দাস কোনে তাই নিগা নাম ৰাখা লগা और ताई दुसले डोर टू डोर मार्केटिंग बिजनेस कराला काम কৰি আছে গুনে নিগা তাই থাকিছে উনি কৈ আছে চুন্দুৰে তাই লগা ইটো ডুপ্লিকেট আধাৰ কাৰ্ড কব ডুপ্লিকেট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কব চুন্দুৰে উছলে তাই সাজল দাস লা নাম দে বনাইন থাকিছে ইটো লদে ধৰিছিনা উনি কৈ আছে ইটো মানুহে কিনা ধৰিছে গলে এতিনা কৈ আছে তাই চুন্দু ঘৰ ভাড়া দে থাকিছে তাতে একটা মাকি সদায় তাকে লোক পাবলৈ আই থাকে না কৈ আছে কিটা নেবাৰ্স খান বা ইটো মাকিটো কিলে সদায় আই আছে গুনে নিগা দেখিনা তাহান ইটো ঘৰ দে জানে নিগা কনফ্ৰণ্ট কৰিছে ইটো তান্দে তাহান মাজুৰি ঝগড়া হোৱা তান্দে ইটো মানুহ লগা আসল আইডেন্টিটি দিছিলে জানিছিনা কৈ আছে ইটো মানুহ লগা আসল নাম দিছিলে মইনুল ইসলাম আছিনা কৈ আছে আৰু তাইব্ৰা ইটো হিন্দু মানলা নাম লইনা শিলচৰ দে লোকাল মাকিকে ফাসাইনা তাই লদে নিগা কি ৰিলেশন ৰাখিনা পিছে দে ইটো লগা ফায়দা উঠাবলৈ কাৰণে কৰি থাকিছে গুনে নিগা কিউজ কৰনা পুলিচ খান বা ইটো মানুহটো ধৰি লৈছিনা কৈ আছে আৰু ইটো লগা ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থাকি আছে নিগা কৈ আছে सेंट्रल गवर्नमेंट ला साइड पर एक अलर्ट कुरला खबर सबके जनाई दी আছে इतु रिसले सेंट्रल गवर्नमेंट लगा अलग अलग स्कीम लगा नाम दे फेक वेबसाइट्स खान इतिया बेसिक उलाय असने को আছে चुंदु दे जॉब्स खान আছে गने निगा पोस्ट करे আছে इतु लगा पड़े एप्लीकेशंस खान तक रिसीव करे असने को আছে गवर्नमेंट ला साइड पर इतु कुंबा एरे विकसित भारत रोजगार योजना.org गुना इतु रिसले फेक वेबसाइट আছে इतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोदे एसोसिएटेड নহয় না ক্লিয়ার করে আছে
Itu laga opor PM Viksit Bharat Rozgar Yojana.com guine thon dushle fake websites khan asina ko ase idu apnen ki apne la personal information khan share na gole gane ko ase payments khan na dule gane ko ase ki gane ko shile tu fake website ase guna idu shile government bra khola lan hoy idu gane inika bra bachi thai gole gane than bra ko ase itu laga opor ko ase apne judi प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लगा असल पोर्टल दिसले कुन दसे जानूम दिसले ते अपने जुन ग्रीन दे हाइलाइट कोडिन आसे इतु दो असल ओला आसे ना को आसे इतु लगा पोडे सिटीजन्स खान गिबी को आसे इतु लगा पोडे किबा जानकारी लो मुजिसले ग्रीन दे जुन दो हाइलाइट कोडिन आसे इतु रे जाइना इन्फॉर्मेशन लोबले गाने को आसे ना कि आगे रे देखा लगा इतु लगा पोडे निका सच सस्पेक्टेड साइबर क्राइम लगा किबा कंप्लेन थागिसले सिटीजन्स खान बा cybercrime.gov.in दे कंप्लेन धालु पारिनेगा को आसे अपने भी हेल्थ इंश्योरेंस तो इसलिए लुइना सना नहीं लाइफ इंश्योरेंस खुलीना सना अपने कमेंट सेक्शन दे लिखी जनाई दो पर इदु खबर इसलिए अपने गाने से इंडिया लगा जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बा बिशी दाव एकटा अनाउंसमेंट करिसे इदु इसलिए इतिया बा हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस ला प्रीमियम दे चुंदो जीएसटी 18% लगा महन बा 13 थाइसी तो इतिया बा ना 13 वो लागि होइना को आसे इदु 18% जीएसटी दु इसलिए इदु इंश्योरेंस प्रीमियम्स ते हटाई दियासने आउन को आसे इदु एग्जाम्पशन दु इसलिए की आसे गुले इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ते जुन इसलिए टर्म लाइफ यूएलआईपी एंडाउमेंट पॉलिसीज मिलाइन आसे और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ते जुन दे फैमिली फ्लॉटर सीनियर सिटीजन पॉलिसीज खानाय इतुबा एग्जाम कुडे आसेनेगा खोयासे और भी एकता दुइटा अनाउंसमेंट आया से इतु इसलिए 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन्स ते इंडियन गवर्नमेंट बचुन 12% जीएसटी लगाई दैसे इतु इसलिए त्या 0 गुडिसना को आसे एक तका भी जीएसटी नलोइना को आसे इतु लगा पड़े एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक ट्रैक्टर्स खान हार्वेस्टिंग लगा ट्रेसिंग मशीन्स खान इतु आंदी भी 12% बा 5% दे जीएसटी नमाई दियसना को आसे सिंपली कुछ गुले इत्या बा जीएसटी स्लैब्स तो इसलिए इतु 5% और 18% ते नमाई दिसनेगा को आसे और एकटा खबर दिसले इतु सब इंडिया लगा ब्रीड्स खान इतु हन बि त्याब्रा जीएसटी एक तका भी नदी बोइना को आसे इतु इसले अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क दूध चना पनीर सब इंडिया ला ब्रेड्स खान लाइक रोटी चापाती तन सब लगा चुंदु जीएसटी पुला 5% लुइ दाइसे इतु इत्या दुसले 0 कोडे आसेनेगा को आसे इतु एकटा अपने सबके छनाई दिएसे सेंट्रल गवर्नमेंट बा नेपाल और भूटान लगा सिटीजन्स खान गिबी कुइ दिएसे कि इतिया बा ताहान इंडिया दे आइबोले कारणे और इंडिया बा ताहान ला कंट्री दे या दूसरा कंट्री दे जाबोले कारणे ताहान वैलिड पासपोर्ट या वैलिड वीजा ना थागिसुलबि ताहान दुसले महान इंडिया मानु निसिना ही आराम बा आइबो पारबो जाबो पारबो ना कोयासे होलिबि तो एग्जाम्पशन दुसले ताहान एकता चीज ते ताहान अलाउ करना ना कोयासे तुसले नेपाल और भूटान ला मानु खान जुदि ताहान चाइना माकाओ हांगकांग या पाकिस्तान बा आए आसे या तादे जाय आसे गुले तान दुसले तो वैलिड पासपोर्ट थागिबो लागिनेगा खोयासे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प pra दुसले क्लियर गुडे आसे कि इंडिया लगा पोडे इनिगा 25% pra 50% तारिफ उठाई दिया दुसले ताई इतु नामावले भावना नाइ ना खोयासे इतु किमान प्रेशर आइसु गुलिबि ताई इतु नामाव लगा दुइले एक टुकरा भी ताई भावना भी ना करे ना कोने खोयासे इतु लाबोरे ताइब्रा दुसले खोयासे कि इंडिया ब्रा ताहान के पिसी टाइम ब्रा तारिफ pra मोराई दि आइसिना खोयासे इतु इसले तारिफ तो इसले ताइब्रा किमान बुझे इतु दुनिया दे कुन ब्राबी मन दु ना बुझे ना कोने खोयासे इतु लगा पड़े खोयासे कि ताइब्रा इनका तारिफ इंडिया लगा पड़े लगाई दिया ब्रा इंडिया ब्रा ताइगे तारिफ तो इसले ताहान सामान दे 0 एक तका भी ना लगावो इन तक ऑफर गुसिनेगा ताइब्रा क्लेम खोयासे इतु लगा पड़े डोनाल्ड ट्रम्प pra दुसले मन ता कुइ दियासे कि यूएस नहिसु गुले इतु पूरा दुनिया दुसले मुरी खतम हो जाओ ना खोयासे इतु ताई निजोके प्रेस करना ताइब्रा खोयासे कि ताई दुनिया दे 7टा वार्स ताइब्रा एकलाब्रा रुखाई दिसुना इतु ताइब्रा इनका डाउन क्लेम करा तंदे ताइगे एकटा खबर कइदु मुजासे इतु दुसले एकजुन इमाम ब्रा खोयासे कि अमेरिका मानहन दुसले बीमारी मानु असगुना आरो अमेरिका मानहन दुसले खुदे ब्राइसे तान जाय जाबि ना गनु खोयासे यूएस तो इशुले इतु कवर्ड लगा एकता माटी आसे भुई पुत्राहन ला मानु लगा जगह आसे इतु लगा पोडे इतु स्लेव का लगा घोर आसे ना खोयासे इतु इस्लाम तो इशले अमेरिका ला फ्यूचर आसे आरो इस्लाम नो हिशुले अमेरिका तो इशले मरि जाबो नेगा इतु इमाम ब्रा क्लेम खोयासे इतु अब्दुल्ला फारूक इमाम लगा कोथा दे इतु एलोन मास्क pra दुसले ताइगे इतु ताहाना कंट्री दे ब्रा किक आउट कुडबि ना कोने खोयासे इतु मीम्स खान भी बिशेष सर्कुलेट हुइ थागेसे जुनदि नेगा खोयासे कि इतु चीज तो इशुले इस्लामिक कंट्रीज ते बैन दसे गुले इतु किले वेस्टर्न कंट्रीज ते तान ला इतु चीज तो बैन हो बिना खोयासे और जिनका इमाम रा कुइ दैसे कि मुस्लिम मानन दुसले क्रिश्चियन कंट्रीज खंदे तान स्लेव निशा थागेसे गवा यदे क्रिश्चियन मानन दुसले मुस्लिम कंट्रीज ते किना थागेसे दु यते फोटो लोदे दिखाई थागेसे और इनिका मीम्स खान इतिया पिसी सर्कुलेट हुइ थागेसे इतिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा इंडिया लगा पड़े किले मन इनिका एक्शन लुइ थागेसे तारिफ किले उठाई दि थागेसे किले मन बिया पाइना सुले यदे बेसी मानहन बा एग्री गुडा दुसले इतु इंडिया ब्रा इंडिया पाकिस्तान सीज फायर इतु खतम करा दुसले डोनाल्ड ट्रम्प रा कुरिसे गने नेगा एक्सेप्ट नकरा इतु डोनाल्ड ट्रम्प रा इतु वार रखाइसे गने नामाना इतु कारणे आसेनेगा कोइना खुइ थागेसे अपने लागि की भावना से लिखि जनाइ दिउ पारे
China la President Xi Jinping aru Russia la President Putin la majude kotha hwa tande tahan mohan dunia de manu du ishile 150 years tak pi jinda thagibo koina tahan majude nega kotha hoi digishina ko ase iduru ishile ajikali jinika human organs kan transplant kore ase itu laga kotha loina chundire mohan manu khan du ishile kiman lamba jinda thage mohan iman jawan hoi jai iman young hoi jai koina kuishi ko ase itude ki jane immortality bi kitabi na mora labi achieve ko paringa koina kui digishi ko ase idur kumar wadu ishile predict kuri asina ko ase ki mohan itu century de hi kuma manu khan du ishile 150 years tak pi jinda thayu pare koina aru ede report lai sabti jishule by 2050 tak te 65 years laga aporla manu khan kiman jun jinda thaibo idur ishile 5 sal la bachan pura dunia de kiman jinda ase itu rabi bishi hobo koine nega Putin bra Xi Jinping ge kuishi nega koina ko ase Russia la President Putin bra du ishile ko ase ki tai Zelensky lo de meeting na khobuna tai kitia bi kohana ina ko ase itu tai bra du ishile ko ase ki itu meeting kurle ki point dasina ko ase kitia tan ba Zelensky du ishile itu Ukraine la president ase guna tai legitimate leaders tan accept na kore na mane idur Ukraine du ishile tai bra ko lai sabte martial law cancel kurdina tade election held kru laginega ko ase itu Turkey la president bra du ishile ko ase ki Putin ar Zelensky du ishile tai jin meeting kurle ready na ina ko ase ekjun jun ye lok paina kotha kurle ready hi na ina ko ase alop din agire man saishili ki Russia la president Putin Alaska de US president ge lok paule jatan de tai toilet Quran ki an sab tu ishile tai nijor la saman lui jaina tade kurishuna chundu de Alaska de ekta bi tai laga kiba iniga pisa bhubi bekhana hubi giraina chhari dena janai guina turishil tai laga health laga condition du ishile manuba na janule karne similar du ishile ire North Korea la leader bra bi China de itia victory parade celebrate kurle jatan de kurishina ko ase tai nijor la train de jeshi ar tai nijor laga bekhana ki andu sab tu ishile tai nijor la toilet te kurishina ko ase ek tukra bi talagai ku sign bi China de iniga thakiu de na ina ko ase itu bishire ekta video bi bishi circulate hui thagi ase jundu de Kim Jong Un jundu chair de bushi China de itu tai hati ja bishire tala glass pra tala traces kan hatai diala chair pura muchi diala digishina ko ase itu bishile manubra tai laga ki bimari ase tala gaula ki cheez pi na janule garne itu ekta apnenge chenai di ase itu malai ko khotom kore ase last tak set on sob ke beshi khushi janai di ase mo next cover in tun update lo dero lock kribo